दर्शक बंधु आमर आदि शुणवे सकल सुजन हे देवता शुणवे सकल सुजन अहल्या को उद्धार कल पथर हेबारू अहल्या को उद्धार कल पथर हेबारू गज को उद्धार कल जलरिया बुड़ीबारू द्रौपदी की उद्धार कल असन फेड़ू फेड़ू द्रौपदी की उद्धार कल असन फेड़ू फेड़ू हरिणी उद्धार कल बनस पड़ू पड़ू कहा उद्धार कल गला छिड़ू छिड़ू कहा उद्धार कल गलार गलारू छिड़ू छिड़ू एई कथा शुणा बलिची मन पदे पदे करी मते देव कहिण शुणवे सकल जन हे गायक शुणवे सकल जन हेले आज्ञा आमर देवता प्रसन्न करिसेंती कथा एकार सुन गज को अहल्या को उद्धार कले उद्धार करिले पाषाण रु उद्धार पत्थर हेबारू तेणु करी गज को उद्धार कले जल रे बुड़ू 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 मुरगुणी को उद्धार कले पड़ू पड़ू द्रौपदी के उद्धार कले वस्त्र कालू कालू का को उद्धार कले गलारू छिड़ू छिड़ू गलारू छिड़ छुड़ू हां गलारू छिड़ छुड़ू का को रखी हां कहि दो न सेटा टी हेले कार गलारू छिड़ छुड़ू भगवान रखिले हां ना नहीं ना गला छिड़ी जाई जे पूरा छिड़ी जाई रखी दै क्या लागी छी टिके हो ना टिके रही हेओ हमर देवता प्रसन्न कले कार गलारू छिड़ छुड़ू आपण रखी नहीं हां ई माडवा करुणा सागर हरि खेन बारे मगु हरि करुणा सागर हरि खेन बारे मगु हरि करुणा सागर हरि पारी करुणा सागर हरि खेन बारे मगो हरि करुणा सागर हरि अगाध चले गज डाकिला हे देवराज अगाध जल रे गज डाकिला हे देवराज नाटकु चतुर्भुजा रही छत्र बनेरी करुणा सागर हरि ये न मारे
ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦେବତା ମୋ ହଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ କାର ଗଳା ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ୁ ବାବୁ ତାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳିଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେବତା ମୋ ହଇଲ ପ୍ରସନ୍ନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ବୁଝାଇନ କି ଯାଉ ତୁମର ହେ ବାଣୀ ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଜନ ହେ ଢେରି ଚନ୍ତି କନ ଶୁଣିବେ ସଖଳ ଜନ ହେ ଗାଈ ଏକ ଶୁଣିବେ ସଖଳ ଜନ ହେଲେ ଗଳାଟା କାଟୁ କାଟୁ ହଁ ଗଳାରୁ ଛିଡ଼ୁ ଛିଡ଼ୁ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି ଏ ଗଳାଟା ଛିଟ୍ ଛୁଟ୍ ଟିକେ ଆଉ ରହିଗଲା ରହୁଛି ରଖିଦେଇଛି ଦିଦି ଆଉ ଗଳା ଛୋଟ ଛୋଟ ରଖିଦେଇଛି ତାଙ୍କେ ରଖିଦେଇଛି ତମେ ଦେଖିଥିଲ କି ନାହିଁ ପରା ଦେଖିନ ଆଉ ତମେ ଦେଖି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାର ହେତୁ ନାହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ହେତୁ ତାର ହେତୁ ନାହିଁ ହେଲା ସତ କଥା ହେଉ ପଣ୍ଡିତ ସୁଜନ ହେ କରିବେ ଅନୁମାନ ମାତ୍ର ବେଦ ପୁରାଣ ଯାକ ଅଟଇ ବଣ ଆଜି ଯୋଉ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହୁବଇ ରାମ ନାମ ଆଏ ଅନାଥ ଅନାଥ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଦିଅ ହେ ବାସ ଯୋଗ୍ୟବାନ ପୁଅ ମାନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ ଆରସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ମାର ହେଲା ଏଠାରେ ଆମେ ଲଗାଇ ଦେବା ଦାନରେ ଗାଣି ହରି ନାମ ମା ପ୍ରେତ ରୂପେ ଶୁଣି ଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ ହେଉ ଗାୟକ ସୁନ୍ଦର ହେ ହନୁମାନ କର କାର ଗଳା ଛିଡ଼ି ଛିଡ଼ୁ ଯେ ରଖିଲେ ଚକ୍ରଧର ଟିକେ ବିଷ୍ଣୁ କେଶରୀ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଦେବି ବୁଝାଇ କଶ୍ୟପଙ୍କ ପୁଅ ହିରଣ୍ୟ ହିରଣାକ୍ଷ ଦୁଇ ସେ ତ ମହାବଳିଆର ହେ କଶ୍ୟପ ନନ୍ଦନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ନେଇଣ କଶ୍ୟପ କୁମାର ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିଲା ରଖିଲେ ତାକୁ ଚକ୍ରଧର ଢିଙ୍କିରେ ଛେଚିଲା ନେଇ ଚଣ୍ଡାଳ ଯେ ରାଜନ ହରି ନାମ ଗୋଟି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚିନ୍ତେ ରହିଣ ଭାବିଲା ଇମିତିକା ପୁଅ ମୋହର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଖଡ଼ଗରେ କାଟି ଦିଅ ଏବେ ପୁଅ ଶିରକୁ ନେଇ ଦିଗରେ ମନ ନାହିଁ ହେ ଗାୟକ ଦିଗରେ ମନ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଗଳା କାଟୁ କାଟୁ ଘାତୁକ ମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ତାକୁ ରଖିଲେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁ କେଶରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ତମର ହଉଥିବ ମୋର ତ ହଉନି ତାଙ୍କର ହଉନି ତମର ଦଣ୍ଡନାଟକ ଶୁଣୁ ହେଉ ସେ ଦିଗରେ ଯେବେ ବାବୁ ନବଳ ଇ ମନ କାର ଗଳା କିଏ ବାବୁ ଦେଉଥିଲା ଯେ କାଟିଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ପୁଣି ଏଣେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଟିକେ ଦାଡ଼ିଆସ୍ଥା ଭକ୍ତି ନୀଳାରୁ ଦେବି ଯେ ବୁଝାଇ ଭକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୋସାଇ କେତେ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ସୁଦେବ ବୋଲିଣ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ନାମ ବହୁତ ଦାନ ଧର୍ମ କର ଏଇ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର
পরীক্ষা করিবাকু গলে কমলা বর রামায়ণ ভিতর এক শুনিবি তো কর্ণ পথর রামায়ণ খোঁজলে মিলিয়ে নহলে মিলিয়েনি রামায়ণ আকা হଉ ଦେଖିବା ହଉ ପଣ୍ଡିତ ସୁଜନ ହେ କରିବେ ଅନୁମାନ ରାମାୟଣ ବୋଇଲେ ବାପା ଅଟୋଇ ଯେ ବଣ ଲୋକ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ଖୋଲା ପାଠ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣ ବଡ଼ ଜଟିଳ ପାଠ ରାମାୟଣ ବଡ଼ ଜଟିଳ ପାଠ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କହିବେ ରାମାୟଣ ଖୋଲା ପାଠ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ବହୁତ ଜଟିଳ ଅଛି ହେଲେ ସେ ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟରେ କାର କାଟୁ କାଟୁ ରଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହଉ ଦେଖିବା ଆରେ ପକାରେ ଢୋଲିଆ ସାତ ସାର କରିଣରେ ପକାରେ ଢୋଲିଆ ରାମାୟଣ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ନଥାଇ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଆମର ନରସିଂହ ମାଠ ଲେଖିଲେ ରଘୁନାଥ କୀର୍ତ୍ତନ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ଏ ଯୋଉ ପରଶୁରାମ ପୁରାଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଝିଅ ରାମାୟଣ ପୁଅ ରାମାୟଣ ବୋଉ ରାମାୟଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ରାମାୟଣ ଟୀକା ଠିକା ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଦାଣ୍ଡି ବହୁତ ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଆଜ୍ଞା ତାଇରେ ସୂଚୀପତ୍ର ନାହିଁ କି ଆଖ୍ୟାନ ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ରଘୁନାଥ କାବ୍ୟ ରଘୁରାଜାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତେଣୁକରି ଏଇଟା ରଘୁରାଜା କାବ୍ୟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ନଥାଇକିରି ଗୋଟିଏ ରାମାୟଣ ତେଣୁ ବିଚାର କରିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ହର ବହୁତ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କଲାଣି ରଘୁଦଣ୍ଡ ଧର ତିନି ସନ୍ତାସ ଭାରି ଯାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେ ଦେଲା ଧରି ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ରାଜା ବନକୁ ଗଲା ପିତୃଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେଲେ ପିତୃମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଲେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଜ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେବେ ଦଶରଥ ଦଶରଥଙ୍କର କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ରାମ ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କଲେ ଯଦି ରଘୁରାଜାଙ୍କର ଔରସରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଲୋପ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କଲେ ରଘୁରାଜା ବଣରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଅଟି 7 ବର୍ଷ ହେଇଛି ତାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତରେ କିଏ କିଏ ଗଲେ ଦେବତା ମାନେ ବିଚାର କଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କିଏ କିଏ ଯିବା ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ମହାଦେବ ଏ ଦି ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଯାଇକିରି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିଜ ରୂପକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଦେବ ନାରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପକୁ ପୁଣି ବାବା କରିଲେ ଧାରଣ 7 ବର୍ଷର ପୁଣିରେ ବୟସ ହୋଇଛି ବ୍ୟାଘ୍ର ରୂପ ହୋଇଗଲେ ଦେବ ଯେ ପଶୁପତି ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରଘୁ ରାଜା ମସ୍ତକଟା କାଟି କାଟିକିରି ଶରୀର ଯେତିକି ମାଂସ ଥିବ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ନିକିତିରେ ବସିବେ ଆଉ ଶରୀରରୁ ମାଂସ କାଟିକିରି ନିକିତିରେ ଆର ପଟରେ ରଘୁରାଜ ପକେଇବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଭଗବାନ ନିକିତିରେ ବସିଥିବେ ବ୍ୟାଘ୍ର ରୂପରେ ବସିଥିବେ ମହାଦେବ କଣ୍ଟା ଠିକ ହେଲେ ସେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବେ ରଘୁରାଜାଙ୍କର ସବୁ ମାଂସ ସରିଗଲା ବିଚାର କରିଲା ଯଦି ଏ ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ଆହାର ନଦେଲେ ମୋର ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହବ ମୋର ତ ଶରୀର ମାଂସ ସରିଗଲା ତାପରେ ବାମ ହସ୍ତରେ କେଶକୁ ଧରି କାଟିବା ସମୟରେ ଦେଇ ପଡ଼ିଲେ ଭଗବାନ ନିକିତିରୁ କହିଲେ ହେ ରଘୁରାଜା ରୁହନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେଲା ଆପଣ ମସ୍ତକଟା କାଟିଦେଲେଣି ଅଧେ ଆଉ ଅଧେ ହେଲେ କାଟିଲେ ସରିଯିବ ତେଣୁ ସେଇଟାରେ ଯଦି ତୁମର ରହିଅଛି ମତି ଆଜ୍ଞା ରଘୁ କାଥ କାବ୍ୟରେ ଲେଖା ରହିଛି ସେଥିରେ ଦେବେ ନ ବଳଇ ଯେ ମନ ଅନ୍ୟ କଥା କୁହେ ବାବୁ ସେ ବି ବୁଝାଇନ ତୁମର ହେ ବାଣୀ ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ ଠିକେ ଠିକେ ଦିଅ କହିଣ ଠିକେ ଠିକେ ଦିଅ କହିଣ ସେଇଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହବନି
ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଆଗ ଅଛି ନାଇଁ ପୁରା କୋଷ କଣ ମାଡ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ରହିଯାଉଛି ଟିକେ ଆଉ ଖୋଜିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ଅନ୍ଧାର ଗଡେ ବାଡି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯଦି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ହେଲେ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ହେ କରିବେ ଅନୁମାନ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡ ଛଇ ରହିଣ ମାତ୍ର 10 ଦିଗପାଳ 10 ମୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଣ ପୁଣି ଲଙ୍କପତି ଏ ଦିଗରେ ମୋର ମନ ନାହିଁ କିଛି ଆଉ କାହାକୁ କାଟୁଥିଲେ ରଖିଲେ ବାଛି ବାଛି ସେ ଦିଗରେ ଯେବେ ନ ବଳଇ ମନ ରାମାୟଣରେ ଯେବେ ଅଛି ରହିଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବି ବୁଝାଇନ ଠିକି ଯାଉ ତୁମର ହେବାଣୀ ବଚନ ଶୁଣିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ସକଳ ଜନ ଶୁଣିବେ ଦେଇ ମନ ଆଏ ଗାଏ ଗୋ ଶୁଣିବେ ତ ଦେଇ ମନ ହେଉ ପଣ୍ଡିତ ସୁଜନ ହେ ଅନୁମାନ କର ଏ ବାଲ୍ମୀକ ରାମାୟଣ ଲେଖା ଯେବେ ଅଛଇ କେବଳ ବାଲ୍ମୀକ ରାମାୟଣ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁଣି ଗୌତମ ଯତି ଏଦି ଘରେ ଗଲେ ମନ ନାହିଁ କିଛି ତାଙ୍କର ଭାରିଜା ଅଟେ ଅହଲ୍ୟା ସତୀ ଏଦି ଘରେ ଗଲେ ପୁରାଣ ନ ହଉଅଛି ସେ ଦିଗରେ ଯେବେ ନ ବଳଇ ମନ ରାମାୟଣରେ ଯେବେ ରହିଛି କାରଣ ବୁଝିଲାଣି ଏବେ 7 କାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ଥରେ ବାବା ଅଛଇରେ ରହି କାହାକୁ କାଟୁ କାଟୁ ରଖିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଗଳାଟା ତାହାର ଦେଉଛନ୍ତି କାଟି ରଖ ରଖ ବୋଲି ବାବୁରେ କିଏ ରଖୁଛି ଯୋଉଦିନ ହନୁମାନ ଲଙ୍କାକୁ ଗଲା ସୀତା ଠାବ କରି ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଲା ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳରେ ପବନ ନନ୍ଦନ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ଯାକ ଜଳରେ ଗଲା ପଡ଼ିଣ ଗୋଟେ ମଗର ମାଛ ବୁଲୁଥିଲା ସେ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁକୁ ହନୁମାନର ସେ ଭକ୍ଷଣ କଲା ତାର ଗର୍ଭରେ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେଠି ଘରେ ଗଲେ ଲହବ ପୁରାଣ ଆଉ କେଉଁ ଦିକେ ଥିଲେ କର ହନୁମାନ ହଉ ହଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ମାଛଟା ପାତାଳପୁରରେ କାଟିବେ ସିଏ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ କହିବ ଆପଣ ମୋର ଗଳା କାଟନ୍ତୁ ହବନି ନା ହେଲେ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକିଏ ଲାଞ୍ଜଟା ପଡିଯିବ ଯେ ହସ୍ତର ଝିକି ଦେବି ଦେବତା ସଭାର ମଧ୍ୟର ବୁଝିଲେଣି ରାମାୟଣର କାବ୍ୟକୁ ପଠେ ସେ କଥାଟି ଅଛି ହେ ବାବୁ କେତେ ଅସୁର କେତେ ଦେବତା ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟରେ କବି ଲେଖିଅଛି ଏକା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏବେ ଦେବି ବୁଝାଇ ଥିଲି ବଡ଼ ଆଗୁଳରେ ମୁହିଁ ଆରେ ବଡ଼ ଆଗୁଳରେ କେତେ ଦେବତା ଯେ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ କୋଠିକି ଯାଇଅଛି ଓ ଦେବତା କେତେ କରନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ସିନା ଦେବି ବୁଝାଇଣ ଶୁଣିବେ ସକଳ ଜନ ହେ ଦେବତା ଶୁଣିବେ ସକଳ ଜନ ବड़ा गोले पचार मन पड़े तो हाँ पचार तुम केते देवता आसंग जड़े देवता गोटे गोटे देवता 5-3 प्रश्न पचारे तुम जाइच प्रत्येक वर्ष जाऊँ आम बड़ा गोल गले ना ना हेउ देखा से रामायण मध्य जब रही प्रश्न टिके लांजटा को जब हे देव धराइण ताहले खोजी यही रामायण सभारे देवी कहीन हे सुजन किए बा बाली बधरे अच्छी तुम्भ मन किए बा सप्तशाला राम करिवे छेदन पुराण हाँ अरण्य कांड को जे तो बोले तो जीव से दिगरे गले मोर वेद पाइब अरण्य कांडरे अभी करिला लिखन बाबू माने शुण देन मन कर्ण पिता सत पालीन गले जे राम भाई भारी जा हरिले संगर
कोड़े प्रकार बुझाई देवी आरण्य कांडर ज्योति न बालिकी श्रीराम देव धिले माल्यवंत पर्वत रे जाई न रहिले चतुर्मासा कटाइले पुणी कोदंड धर दिने लक्ष्मण को बुझाइले गिर रामचंद्र कहले भाई रे लक्ष्मण चतुर्मासा सरिले तापर सुग्रीव आसिक सीतांकर सैन्य मान धरी सीता कोट अच्छा ठाब करवा एवं मोर कंठ सुखी गला लक्ष्मण आज्ञा जल पाई गले गिरी गिरी बुलिले से पर्वत पहाड़ जल ना विचार कले जल जदि ननेले रामकर कंठ सुखीज तेणु देखिले गोटे झरणा जल बही आसुचे बेले लक्ष्मण जे करिले विचार बहुत समय बीती गलानी केवल आज्ञा शियाली पतर तमु दना जे करिले झरणा जल बोली हस्तरे धइले जेतेबेले लक्ष्मण झरणा जल बोली धरिछंती माटिया चिल पक्षी गोटे वृक्ष रे जे थिला चंचले जाई बाबू झांप दे देला धरिबा जल पड़ी गला तल लक्ष्मण कहले केड़े कर्म कलु रे पक्षी बर लक्ष्मण कहले चंडाल पक्षी मोर प्रभु तृषार आतुर उठे मु जल नेला समय तू झांप देउछु आगे आउ थरे कौन कले जल जाइकरी बुड़ैले से पक्षीटा कौन करछि माटिया चिल पक्षीरा गछ उपरे बसी आउ थरे झांप देई देला देले लक्ष्मण तो रागी लोक कहला हौ ये तो पक्षी रामचंद्र तो साडे तृषार तरे कंठ सुखी जीवनी अच्छा अच्छा आउ थरे जते बेले जल बुड़ै कि आनिला से पक्षी कौन कला आउ थरे झांप देई देला राग रे जे ज्वर ज्वर हेले साउ मित्री रे हेले साउ मित्री अरे पक्षी बर गला देवी तोर आनंद रे लक्ष्मण जे पक्षी की धइले हे पक्षी की धइले केड़े कर्म कलु पक्षी बोली बुझाई आमर चौधरी परिड़ा आज्ञा जामुड़ी रे बहुत दिन रही बहुत आम शिक्षादान देछन तेणु सेते बेले लक्ष्मण धइले पक्षी को जल जाक धरी गले राम पाखकू राम को निकटे कहती लक्ष्मण बहुत डेरी होई गला परम ब्रह्म जल निय बोली बाबा देले बढ़ाई रामचंद्र कहले लक्ष्मण अरे एते समय विलम्ब कौन है मोर कंठ सुखी गला लक्ष्मण कहले प्रभु देखिले पर्वत जल नाही शियाली पतर दना करी आउ खंडे दूर को गली गोटे झरणा जल बही जाऊ जल आनिबा समय रे देखंतु ए चंडाल पक्षी झांप देला बार बार 3 थर झांप देला विचार करिए पक्षी की मारिबी जे प्रभु रामचंद्र आज तृषार अछंती तेणु ए बाम अवस्था धरी आपण जल नियंतु रामचंद्र परम ब्रह्म अंतर्जामी कहले लक्ष्मण अरे कहीं से पक्षीटा झाप देला तो पचारिबा राम कहले रे पक्षी लक्ष्मण तो जल आणुथिले तू कहीं झांप देलु अच्छा अच्छा सेते बेले ए माटिया चिल पक्षी कहले प्रभु हाँ मु झांप कहीं जाइछंती लक्ष्मण जानि ना रामचंद्र कहले कहीं हाँ सेते बेले पक्षी बर दियंती बुझाई मात्र जल जल बोली आनिला सौमित्री जाई हाँ हाँ प्रकुदरनु होई सही जल झरणा परी बही जाए मर्कट झाल पक्षी कहले प्रभु से गुड़ा कौन जल जेते बेले बाली सुग्रीव युद्ध लगी से मर्कट झाल जाक गोटे झरणा ही जाउथुला लक्ष्मण तो जानी नांती आपण कोन मर्कट जल पीबे मु बार बार झांप देउथिली सेते बेले विचार करिले जे लक्ष्मण बाम हते पक्षी की अछंती धरिण विचार करिले यार प्राण नेबी श्री राम सेते बेले रामचंद्र दियंती बुझाई टिके गले पक्षीर प्राण जीव पलाई नकाट मो लक्ष्मण भाई पक्षी की पचारिले कोदंड धर सबु जाक तो पक्षी कहले समाचार रामचंद्र कहले हईरे एडे बड़ा उपकार कर्म कला ताकू मारी दउछु रह ताकू काटना
तेणुक कोଳରେ धरी आउंसी देले शरीर सुवर्ण हो गला कहले रामचंद्र कहले पक्षी एथर तू जा से पक्षी कहले प्रभु ए सुवर्ण शरीर को जदि सेवर माने देखिबे ए सुवर्ण लोभरे मते मोर जीवन नै मारी खाई देबे आ ए सुवर्ण मते दरकार नै अच्छा अच्छा मोर मांस खाई देबे सुवर्ण जाक नै बिकी बिकी ठीक ठीक तेणु करी मते दरकार नै सुवर्ण ले कोन मोर जीवन नै जे सेवर माने तापरे विचार करिले प्रभु रघुवती जो पद्म हस्ते कंठ को आंसी दियंती शुक्ल वर्ण कंठ गोटी होइलाटी सदिन रामर देई संति कई माटिया चिलो बोली रे नाम थिला रई आदि ठारू शंख चूड़ नाम रे होइला तोर आज शुभ बारता गोटी देलु रे मोहर रामचंद्र कहले ए पक्षी आज ठार तोर माटिया चिलो नहीं शंख चूड़ नाम है आज जिमिति शुभ वार्ता मोर शुभ वार्ता लक्षण आज मो पाखरे देलु जे कौन लोक शुभ कार्य रे गले बसी थिबु तु वृक्षाउ पारा राब देवुथि बुधिरा वीरा कही छंती राम रामायण ग्रंथ काटू काटू से देलेरा खीना है गृहमा काटू काटू रखी देले रामा रतन एबे सुन हे रई जहा कई गल मन पाइला दई शुणिले सकल जन मन बुधेई धन धन देवता धन तुम्हारा प्रसन्न सुंदर बेदरु जो अक्षर क्षीण दया रखी थिबे तुमको महामाई आउ को कथारे देवता मन छई रही ए सफारे दियो बुझाई हे देवता जी सुनुथिबे सर्वे रही